This is one of the mornings I will never forget. The journey begins with overlanding our vehicles through the lush forest of Kakani to the camping ground at the top of the hill called 360 Dara and also known as Hiley Kharka Danda by locals. Yeah, that's Sam Dai. We are here because of him to explore Kakani. So we just reached Kakani and met Sam Dai and Sachin bro, locals from here. They welcome us at Kakani homestay for a meal. And this is me. I was super hungry. And that's Arundai. Last, thank you. Hello, Pramit. Kao? Pramit? Kao? All packed. श्यामदाई हामी कहाँ जानेछौँ अहिले हामी 360 डाँडा हिले भन्ने ठाउँमा आउनुहोस् न यता यो एक्सपो ककनीको थ्रुबाट होइन हजुर सो यो हाम्रो अहिले क्याम्पिङ पनि यहाँ जाँदा छौँ सो अरू कुराहरू फेरि कुरा गर्दै गरौँ न हामी हैन अरू के भन्नुपर्छ हजुर अरू छैन अलि हामी बाटोले गर्दाखेरि अलि ढिला पनि भयो अब हामी स्पट पुग्न अलि चाँडै जानुपर्छ चाँडै रात पर्छ ल र अब 40 मिनट्सको ड्राइभ हुन्छ होला 40 मिनट्स लाग्छ बिस्तारै जानुपर्छ ओके अल राइट तर 7 किलोमिटर मात्र हो जता जम्मा हैन 7 किलोमिटर हुन्छ जाऊँ न त हैन ड्रोन खस्यो यार अघि यहीँबाट गएको होइन रुखै जस्तो लाग्यो माथि अड्किरहेको छ क्या अलि अड्के जस्तो लाग्यो कहाँ रुखमा हेर्नु दाइजले One eternity later. राम्रो चाहिँ ड्रोन क्रास भएर के भन्छन् है खासै यताको गयो यता यता है अघि मैले त्यो के भयो भन्दै थियो कि गिम्बल त गाली पऱ्यो त्यसो के बिग्रेछ नि अरू गिम्बल क्यालिब्रेट गर्नु यहाँ ड्रोन खसेर कति कमेडी हुने रहेछ के यस्तो हुँदाखेरि पास राख्दैछ नि ठिक छ भन्न ड्रोन पाइहाल्यो ओके
And here's Zuru, my girlfriend, who woke up early today. Thank you so much. दुईवटा मुसा होला सिमरन हजुर चारवटा ठाउँबाट उठाउने We set up our tents by evening, prepare our meals over bonfire, and we're all set for the night, hoping for a beautiful morning. हामीलाई पुस गरेर त्यो भएर त्यो सबले मिलेर तपाईँको कारणले We woke up to this beautiful morning sunrise and stunning mountain view, moments to cherish forever. We filmed our camping experience with new Nikon Z50 Mark II. The camera itself is lightweight and compact, making it perfect for travelers like us. While breakfast was being prepared, we captured moments that still feel fresh to us. Good morning from Kakani. Hello, good morning. So, अहिले चाहिँ हामी कौडी ठ्याक्क 360 डाँडामा छ ककनीको यस्तो सनराइजहरू भएको छ ठ्याक्कै यहाँ हामी 360 डाँडामा छ ककनीको ठ्याक्क हामी हिजो क्याम्प गरेर बसेको थियो क्याम्प गरेर बसेको थियो अनि ठ्याक्क टेन्टको बाहिरबाट चाहिँ यस्तो दामी भ्यू देखिरहेको छ यहाँ
clouds, mountains and sunrise. ठ्याक्क हुन लागेछ यस्तो दामी छ feeling good. This is the happiest moment of my life and I'm filming first time with Nikon camera. Let's see कस्तो हुन्छ. Breakfast time, preparation time. We love villages around here. Interacting with locals and animals was so fun. Children from nearby school came to visit us, playing around and curiously looking at the camera. They were eager to use them, so I encouraged them to vlog with the equipment. We are here with the guys. उनीहरु पनि vlogging try गर्ने भनिरहेछ हैन. So let's see from this camera. Vlogging चाहिँ कस्तो देखिन्छ त हैन. तपाईहरु क्यामेरा चलाउनु हुन्छ? यसो समाते त. हो कि हैन? समाते देख्नु. हो भन न. म समातेको समाते. हो भन न. बेसो समाते बेसरी. We're sharing the moments हैन. जुनमा चाहिँ बच्चाहरूलाई पनि यो क्यामेराबाट भ्लगिङ गर्ने एक्सपिरियन्स कस्तो हुन्छ भनेर ग्लिम्स उनीहरूलाई पनि एक्सपिरियन्स भयो नि त. दे विल बी लुकिङ फरवर्ड टु इट हैन. सो यस्तो क्यामेरा पनि छ है भनेर मेमोरिज हुन्छ हामीलाई पनि उनीहरूलाई पनि. And then explore with new heights with our drones. This place is simply amazing. Perfect for camping like this. Arun Dai, what's up? के गर्दै हुनुहुन्छ? टेन्ट सेटअप. टेन्ट सेटअप बेलुकाको लागि.
sunset. I'm the kind of person who never wants to miss a sunset. From here, we witnessed one of the best sunsets ever. Sunset भइरहेको छ यहाँनिर As the sun set beautifully, we set up our new tent just by the cozy bonfire and prepare a barbecue to share with everyone. I was truly impressed with how well Jet 52 performed in low light with excellent noise reduction. I love this shot. We captured some of the best moments. We never imagined it would turn out to be one of the most beautiful camps we had ever experienced, and ended the day with the laughter and togetherness. Thank you, Nikon, and everyone who made this possible. बार्बिक्यू पाक्दैछ दाइ एकदम अब लास्ट हैन हाम्रो लास्ट है को लकी हुन्छ उसले चाहिँ 2 पिस पाउँछ दिदीले साइडको है राइट साइडको यो चाहिँ साइडको चाहिँ मिठो वाला चाहिँ के छ हाम्रो खानामा प्रज्ञा आज खाना भयो भात दाल भयो साग छोला छ यो यो भयो हाम्रो चिकनको ग्रेभी वाउ अनि यो भयो हाम्रो आलुको ल रेडी सेल्फ सर्भिस खाना रेडी